ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ പരിഹാരം നമുക്കുണ്ടാകണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ജലാലിയ റാത്തീബിൽ പങ്കെടുക്കണം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇലാ ഹളറത്തി സയ്യിദിനൽ മുസ്തഫാ വശഫീഇനൽ മുഖ്തഫാ വമൗലാനൽ മുജ്തബാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله، الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله، الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله، الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا ونستغفر أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. 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 ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്ക്രീനിൽ PDF ബൈത്ത്. بشيرا بالصلاة طه نبيا وارفعا شيخنا وليا رضيا. لست أنسى الأحباب ما دمت حيا إذ بانوا بالنوى مكان قصيا. فتلوا آية البداء فخاروا
خيفة البين سجدا وبكيا وبذكراهم تسيح دموعي كلما اشتقت بكرة وعشيا وأناجي الإله من عظم الشوق كمناجاة عبده زكريا واختفى نورهم فعدت أنادي في ظلام الدجى نداء خفيا وأنا الظلم بالفراق فهب لي ربي بالقرب من لدنك وليا يا خليلي يا خلياني بعشقي أنا أولى بنار حب صليا أنا في نظيري وحبي وقلبي لست أدري أيهم أشد عتيا أنا شيخ الغرام من يقتدي بي في الهوى أهديه صراط سبيا أنا ميت الهوى ويوم أراهم ذلك اليوم يوم أبعث حيا استجب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا لعبيد دنوا إلى باب مولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وسط كف ذلة وافتقاري بوداد النشا بقلب تملى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وأدار جفونهم طول ليلة خوف ما يفترون عن نحو ليلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وسقاهم حبيبهم نهل عشق فغدوا نحوه سكارى وميلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى خلع الله تاج عز عليهم يا له هاوي الآل والعلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى فلهم موجه تنير الظلام وآيات تداول الخير كلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وقلوب تقلبت بالجليل مقبلات إليه عمن تولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى ألسنتهم تقول أستغفر الله كل حال يليق مما سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله
وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. وبناسوت ذكرهم جاهدوا مع نفسي أمارة لهم غير مالله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. لا ترى منهم سوى لفظة الله ونفوا غيره بلا لوى إلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. أيها الحاضرون ذكر ربي دونكم سبلهم فتهدي إلى الله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. وابتغوا القادر صراطا سبيا إن فيه الوصول لله سهلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. والزموا راتبات والبين وحذار الفطور والكسل ملا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. ويسري بكم إلى الملكوت بانقضاء لوامة بإلا الله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله جللوا ربكم بلفظ الجلالة جبروت ذكركم يا أخلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى نور الله صدركم بانجلاء رين غيرية بالله الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى الله 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 لا تضيعون فائس العمر وقا بسوى ذكرها وباب تجلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى قومي يفن وجودكم على من لا أوتي جمعا بذكر نفس توالى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى هو 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 هو
يا مجازي عالم الظل شاهد وعيدا في الوجود كالكي الله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. لا أصل الأوالي من بانعدام من ثبوت الوجود لله لله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. الله موجود بالوجود 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 الله موجود بالوجود. قل هو الله ليس شهر سواه وبستر الضمير حتما محلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. هو الله ليس شأن سواه وبستر الضمير حتما محلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. لازم ذكركم به الله وبهاه وهو الله قولا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. لازم ذكركم به الله وبهاه وهو الله قولا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. هو الله 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 هو
الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله شيخ القادري قطب الوجود محي الدين ولي من عز جل صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى هو يعي قلوبكم بالرشاد فلكم من مريده نال نيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حضروا ذكر دستكير قلوبا فهو حق حق ذكرا جميلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حق تو حق 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 من هذا الله وفهو جمع وفرقا مهتد للبقاء مهما تخلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى اهتدوا بمقالكم أنت الهادي أنت العاق فليس الهادي سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أنت الهادي أنت العاق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق 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 ليس الهادي إلا هو من أراد الرقي فالله كافي فهو يعليه بالترقي لأعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى قل إذا ما فانيت لله كلا حسبي يا رب ما بقلبي غير الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ثم صلوا على الشفيع رسولي ما استطعتم وسبحوا الله طولا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى واحمدوه وكبروه ثلاثا مع 30 ذا كفاكم سبيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اذكروا الله قومي ذكرا كثيرا واتقوه ورقبوه كفيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى نراتم بصلاة جمع الأهيبة وادعوا الحي القيوم دعوا جزيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حي قيوم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 واختموا بردكم بتهليل ذكرين واذكروا كما هداكم طويلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير ربي صل على النبي وسلم وعلى الآل ما يزارون نملا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى رام القائل يا نسل لأحمد واعف عنه الذنوب يا خير مولا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وعن الحاضرين والذاكرين وحميهم كل داهيات وذلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وختام الجميع هاسن وسلم كلهم ثم كلهم يا جليلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى المعاذ من شر الشيطان ومن المخزيات في كل أحيان صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى بسم الله ابتدأت ربي دعائي فلك الحمد دائما يا رجائي صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى മുത്തുമുമിനീങ്ങളെ മുത്തുമുമിനാത്തുകളെ ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വലാത്താണ്. ഒന്നാമത്തെ വരിയെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ്, രണ്ടാമത്തെ വരികൾ മാറി മാറി വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തുകളാണ്, എല്ലാവരും ചൊല്ലണേ. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി വസല്ലിമൻ അലന്നബി വൽ ആലി വസ്വഹബി വസിദ്ഹും മർതബാ. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി വസല്ലിമൻ അലന്നബി والآل ما لاح العوالم من هباء. يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما سمع الأذان مرتبا. يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما قال المصلي مرحبا. يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما وعد الخطيب وأعربا. يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما هبى الصبانح والقباء. يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما لبى الحجيج وقربا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما شم الكرام شذا الحباب. يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما أطرى السرات للعباب. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما فاح المصلي أطيبا. يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما نال المسلم منصبا. يا رب صل وسلم على النبي
والآل ما سجع الحمام وأجوبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صدق القطاط وأصوبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صدح البلابل غيهبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لمع السراب والهبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما ضاع السراج ورحبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما ساغ الشراب وأعذبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما أبدى التراب مذهبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما بشر رياه وصيبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الأثمار طابت من سبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لصغت القلوب إلى النبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما غفر المهيمن مذنبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما ستر العليم معيبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الأبدان صحت من وباء. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نفع الدواء مجربا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما شرق يزاح مغربا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإيمان زاد مقربا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإسلام دين مجتبى. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما التوحيد تشبيها أبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما العرفان عذب مشربا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نار الفؤاد مهذبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما كمل اليقين تغلبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإخلاص أنجح مطلبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما حصل الفناء تقربا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما جمع البقاء مح وانسبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما التمكين زانة الدبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما التهليل فينا موجبا. يا رب صل وسلم على النبي
والآل والصحب وزدهم مرتبا صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മഹത്തായ പവിത്രമായ അതിവിശിഷ്ടമായ ജലാലിയ റാത്തീബിലെ സമാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ആ കാര്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ 45-ാമത്തെ പേജ് إلى حضرة روح بالأرواح سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وسلم إلى حضرات روح أبي البشر سيدنا آدم عليه السلام وإلى حضرة روح سيدنا بالعباس بل ابن ملكان الخضر عليه السلام وإلى حضرة روح سيدنا نبي الله إلياس عليه السلام وإلى أرواح أولي العزم وجميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبهم وتباعهم أجمعين عليهم السلام. اللهم أمدنا بهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة ملائكة الله المقربين سيدنا جبريل عليه السلام وسيدنا ميكائيل عليه السلام وسيدنا إسرافيل عليه السلام وسيدنا عزرائيل عليه السلام وإلى حضرات ملائكة الله كلهم عليهم السلام. اللهم انفعنا بهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات أرواح ساداتنا أبي بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه وسعد وسعيد وزبير وطلحة وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وأبي ذر وأبي الدرداء وأبي نبي وأبي بن كعب وسيدنا حمزة والعباس والحسن والحسين وخديجة الكبرى وعائشة الطهرى وفاطمة الزهراء وإلى أرواح البدريين والوحديين وسائر الصحابة وأمهات المؤمنين والتابعين والتابع التابعين رضي الله عنهم. اللهم أمدنا بهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات أرواح الشيخ والشيخين والقاضي والقاضيين وإلى أرواح أشياخنا وقدوتنا وبغيتنا وبركاتنا وأئمتنا أبي حنيفة الكوفي رضي الله عنه ومالك المدني والشافعي المصري والحنبلي البغدادي وسفيان الثوري وداود الظاهري والنخعي والأوزاعي وأساتذتهم وتلاميذهم والعلماء التابعين بمذاهبهم ونفعنا الله بعلومهم ودرجاتهم وحمانا عن آفات الدارين ببركاتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح شيخ الطريقة وإمام الحقيقة المحبوب السبحاني المعشوق الرحماني سراج الأحباب تاج الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح شيخنا سلطان العارفين أبي العباس أحمد الكبير الرفاعي، وشيخنا أحمد البدوي، وشيخنا إبراهيم الدسوقي، وشيخنا سيد عبد الحسن علي الشاذلي رضي الله عنهم، وشيخنا سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين الجستي الأجميري، وشيخنا قطب الإرشاد السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي كافة وكافة ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم ومشائخهم وخلفائهم رضي الله عنهم وأمدنا الله بهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات أرواح مشايخنا شاه الأمير الشهيد ميران عبد القادر الناهوري المانكوري المانكبوري ابن الشيخ حسن القدوس والشيخ السيد محمد غوثوك وليري والشيخ الظهوري هاجي حضوري والشيخ أبي الفتح هداية الله سرمة الله القادري والشيخ حاكم الحكماء داود الحكيم المتفتي والشيخ سيد القطب السلطان إبراهيم بادشاه الأربدي وسائر الشهداء البدرين قدس الله يروديا وسائر الشهداء اليروديين قدس الله أسرارهم ونفعنا الله بهم وأمدنا الله بدرجاتهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أرواح مشايخنا السيد محمد مولى البخاري الجزيري الجلالي القادري السيد محمد الجفري الحضرمي السيد محسن المقيبلي المدني والشيخ محمد الشارب اللبن النكوس القاهري القادري والشيخ عمر بن عبد القادر بن محمود القاهري القادري وإلى روح الإمام العروس صاحب التعاتبة والجلالية والطريقة القادرية الشيخ محمد بن أحمد القادري القاهري وإلى أرواح مشايخهم قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم ومدنا الله بدرجاتهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات أرواح مشايخنا قطب الزمان السيد علوي المنفرمي والشيخ صدقة الله القاهري والشيخ زين الدين المخدوم الكبير المعبري والشيخ عمر القاضي البلنغوتي والشيخ محمد شريف المدني العالمي والشيخ مالك بن دينار والسيد أحمد الجلال الدين البخاري والشيخ عبد القادر الفرطبي والشيخ علي الكوفي والشيخ ولي الله محمد عاجل ودغري والشيخ محمد أبي بكر المدوري
والشيخ ولي الله محمد أبي بكر الننداري والشيخ بابو مسليار الجفني والشيخ هبة الله القاهري الشاوكادي والشيخ أبو بكر الحاج الكتوكلي وإلى حضرة الشيخ تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة الشيخ نور العلماء عبد القادر عبد الله وإلى حضرة الشيخ كنز العلماء حمزة سليار قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم وامدنا ببركاتهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് എവിടെത്തിയ 52. وإلى أرواح جميع الأقطاب والأغياث والعرفاء والبدلاء والنجباء والنقباء وأرباب النبوين نوبة في هذه الجهة والزمان خصوصا إلى روح غوث هذا الزمان رضي الله عنهم وإلى مشايخ القادرية ورفاعية وشاذلية ونقشبندية والسهربردية والجسنية والعلوية والجلالية والطبقاتية والهمدانية والصابرية والشطارية وكافة أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى أرواح أولياء الله المدفونين في هذه البلدة وأهل الخير كلهم قدس الله سرهم. إن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأشقائنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وأولادنا وأصحابنا وأساتذتنا وأنصارنا ومحابنا وقرابتنا ومن لهم حق علينا وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المقيمين منهم والمقيمات والمسافرين منهم والمسافرات الأحياء منهم والأموات في برك وبحرك من لدن آدم عليه السلام إلى هذه الزمان غفر الله ذنوبهم ورحمهم الله بأعمالهم ونفعنا بهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهك وعظيم سلطانك يا الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنما ببركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطول التجليات والإحسانية ومحبة الأسرار الرحمانية ومظهر الأنوار الروحانية وعروس المملكة الربانية وواسطة عند عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول ترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والكرم ومظهر السر الجود الجزئي الكلي والإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين والمتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة الله المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض نضل خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وقدر معلوماتك ومنتهى علمك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم وبارك عليه وآله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم ما ذكرناك حق ذكرك وما أطعناك لأمرك وما انتهينا عن زجرك فلا يسعنا إلا محض فضلك وكرمك وجودك وبدك فاغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأحبابنا ولمن لهم حق علينا ولمن أصوانا ولمن سقانا وأطعمنا ولمن نمن دعاءنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقنا ربنا شر ما قضيت. اللهم احفظنا واحفظ من معنا واحفظ ما معنا واحفظ قراباتنا من جميع الآفات والمصيبات والأخطار ومن شر الأعداء من الجن والإنس في البرايا والجبال
في البرار والجبال والبحار واشف مرضانا واقض ديوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا ومهولات الأشرار ونور بصائرنا وطهر سرائرنا من الشك والأغيار റഹ്മാനും റഹീമുമായ രാജസയ്യിദായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, മദനിയം കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ നിന്ന്, പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന വീടുകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പവിത്രമായ ജലാലിയ റാത്തീബ് ചൊല്ലി കൈകൾ നീട്ടിയ മുത്തുമൂമിനീങ്ങളാണ്, മുത്തുമൂമിനാത്തുകളാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരാളെയും നീ വെറുതെയാക്കരുതേ അല്ലാ, ഖായിബാക്കരുതേ അല്ലാ, മുറാദുകൾ ഹസുലാക്കണേ അല്ലാ, പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റബ്ബേ കാമിലായ ആജിലായ ഒരു പരിഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ, കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ, കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. യഥേഷ്ടം അതേ നമ്മുടെ രാജ്യം പഴയതുപോലെ തന്നെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ ഈ GCC രാജ്യങ്ങളെ, ഈ UAE, ദുബായ് ഒക്കെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എത്രയോ ആളുകൾ വലിയ വിഷമത്തിലാണ്, വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്, വലിയ വേദനയിലാണ്, ദുഃഖത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഉള്ള ജോലിയും കൂടി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള പേടിയിലാണ്, ദുഃഖത്തിലാണ്, വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലാണ്. എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാതാകുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അടുക്കൽ പരിഹാരമുണ്ടല്ലോ അല്ലാ. ആരുടെ ആമീനാണ് നീ സ്വീകരിക്കുകയെന്നറിയൂല. ആജിലായ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ, പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലികളൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത രൂപത്തിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ, ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ എല്ലാ കഴിവുകളും എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും എല്ലാ ബറക്കാത്തുകളും നീ ചൊരിയണേ അല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇത്രയും ദിവസം അഷ്റഫ് ഹാജിയുടെ വീട്ടിലാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും നീ ഖൈർ ചൊരിയണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, മുറാദ് നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറിന്റെ വാതിലുകൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഷർറുകൾ നീ തട്ടി ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കിട്ടാനുള്ളത് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടാനും കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാനും അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഖൈറിനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു സ്ഥലത്തും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തന്ന് സ്വന്തം അനുജന്മാരെ പോലെ ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരാണ്. കൈവെടിയരുതേ അല്ലാ. എല്ലാ ബറക്കാത്തുകളും ഈ വീടുകളിൽ നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മദനിയം കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ വീടുകളിലും നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവർ അഷ്റഫ് ഹാജിയുടെ ഉപ്പ, ഉമ്മ, ജ്യേഷ്ഠൻ, അല്ലാഹുവേ, അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ, പ്രിയപ്പെട്ട മദീന മുഹമ്മദ് ഹാജി, നല്ല മരണം മാഷാ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ മുന്തിയ മിസല് സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മദനിയം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഖുർആനോതുമായിരുന്ന, ജലാലിയ റാത്തീബിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്ന എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട് അല്ലാ, ഉപ്പമാരുണ്ട് അല്ലാ. അവരുടെ ഖബർ എവിടെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. ആ ഖബറുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ മുന്തിയ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഖൽബിൽ എന്തൊക്കെ ഖൈറായ നിയ്യത്തുകളുണ്ടോ ആ നിയ്യത്തുകൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എന്ത് നിയ്യത്താണോ ഓരോരുത്തരും കരുതിയത്, നീ ഒരാളെയും ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാ. ഒരാളെയും നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ.
അവരുടെ നമ്മളുടെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ, ഓരോരുത്തർക്കും 100 കൂട്ടം വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല. അത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കാണുന്നവരെല്ലാം ദ്വാരക്കാൻ പറയുകയാണ്. വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങള്, ഭാര്യ ഭർത്താവ്, ഉമ്മ ഉപ്പ, കുടുംബങ്ങള്, ജോലികള്, മക്കളില്ലാത്തത്, വീടില്ലാത്തത്, വിവാഹപ്രായമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണിഗർഭിണികള്, രോഗങ്ങള്, മക്കളെ രോഗങ്ങള്, കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കളെ രോഗങ്ങള്, പലരുടെയും രോഗങ്ങള്. അല്ലാ ഓരോരുത്തരും അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പ്രയാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ, ബന്ധം തുടരണോ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണോ എന്ന് അറിയാത്തവർ, അല്ലാഹുവേ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് പുതിയ വിവാഹത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവര്, യാ അല്ലാഹ് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. കല്യാണ പ്രായമായവര് റബ്ബേ, വിവാഹപ്രായമായ ഇണകളെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി, അതേ വിവാഹപ്രായമായവർ ഇണകളെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവര്, അല്ലാഹുവേ നിശ്ചയിച്ച കല്യാണങ്ങളുമെല്ലാം ഭംഗിയോടെ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ. ലിസ്റ്റ് വലുതാണല്ലോ അല്ലാഹുവേ. ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി മടക്കല്ലേ അല്ലാ. എന്ത് വലിയ മല പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും നീ മഞ്ഞ് പോലെയാക്കണേ അല്ലാ. എത്ര വലിയ മല പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഷഅർ മുബാറക്കിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവേ റമളാനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഞ്ഞ് പോലെയാക്കണേ അല്ലാ. മഞ്ഞ് പോലെയാക്കണേ അല്ലാ. മല പോലത്തെ വരുന്ന വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങള്, ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത, ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ, വിഷമിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം ഒന്നുകൂടെ കടുപ്പിക്കുമെന്ന് ചില ഭരണാധികാരികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ മല പോലത്തെ വരുന്ന വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അല്ലാ. റബ്ബേ മഞ്ഞ് പോലെയാക്കണേ അല്ലാ. അതിനെല്ലാം നീ വലിയ പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണേ റബ്ബേ, കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ പ്രൊട്ടക്ഷനുകളും എല്ലാവിധ കാവലുകളും റബ്ബേ ഞങ്ങളെ എല്ലാ GCC രാജ്യങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് ഒരുപക്ഷെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ റമളാനിൽ അവസാനമായി അഷ്റഫ് ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അടുത്ത റമളാനിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹു നമുക്കിനിയും ഇവിടെ വരാനും അതുപോലെ മജ്ലിസുകൾ നടത്താനും ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അല്ലാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ വീടും ഈ സംവിധാനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് കാലം നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ, നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ, എല്ലാ ജോലികളും എല്ലാ ഇസ്സത്തുകളും അവർക്ക് നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരാളെയും നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഒരാളെയും നീ വിഷമിപ്പിക്കരുതേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ റമളാൻ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന റമളാനാക്കണേ റബ്ബേ. നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി പറയണം. ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങള് പാവങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല റബ്ബേ. അമലുകളില്ല അല്ലാ. നോമ്പ് തന്നെ പൂർണ്ണമാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഫളായ ഫള്, നിന്റെ ഔദാര്യം നീ വിചാരിച്ചാൽ എത്ര വലിയ തെറ്റുകാരനും എത്ര വലിയ പാപിയുമാണെങ്കിലും റബ്ബേ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ റമളാൻ സ്വീകരിക്കാം. നിനക്ക് ഞങ്ങൾ റമളാനിന് പ്രതിഫലം തരാൻ കഴിയുമല്ലോ റബ്ബേ. റമളാനിനെ ബഹുമാനിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ പെടുമല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നാളെ ആഖിറത്തിലെത്തിയിട്ട് റമളാൻ സാക്ഷി പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് ഏൽപ്പിച്ച എന്ത് വിഷയമാണെങ്കിലും ഒരാളെപ്പോലും നീ വെറുതെയാക്കരുതേ അല്ലാ.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവങ്ങളിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മായിച്ചു കളയണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരാളെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ, ഐബാക്കല്ല അല്ലാ. തന്ന ഇസ്സത്ത് മരണം വരെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കള് സന്താന പരമ്പരകളെ മുഴുവനും അല്ലാഹുവേ അവരോട് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഹക്കായ വഴിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ വഴി നടത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് ഈമാനോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് ചെറിയ ഈമാനൊന്നും പോരല്ലോ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്, വലിയ വിഷമങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയാണ്. ഈമാനികമായി ഞങ്ങൾ വലിയ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ശൈത്വാൻ ഞങ്ങളെ ഷർറാക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പേടി. യാ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാലം കഴിയും തോറും പുതിയ കാലഘട്ടങ്ങളും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളും വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുമൊക്കെ ഈമാനികമായി അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നല്ല യഖീന് വേണമല്ല അല്ലാ, നല്ല ഈമാന് വേണമല്ല അല്ലാ. ചെറിയ ഈമാന് പോരല്ല റബ്ബേ. ഈമാന് തെറ്റിപ്പോകാതെ അവർക്ക് ഈമാനിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈമാനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം, ദീനിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം. അള്ളാഹുവേ ആ മക്കളെ ഞങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ്. അള്ളാഹുവേ ആ രൂപത്തിലായി ഞങ്ങളെ ദീനുള്ള മക്കളാക്കി വളർത്തി ആ മക്കളേത് വലിയ മല പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അവരുടെ ഈമാനിനെ വിട്ടുകളിക്കാത്ത മക്കളായി ഞങ്ങളെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള മക്കളെ നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ, നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ, നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ ഒരാളെപ്പോലും നിന്നെ എതിർക്കുന്ന, നിന്റെ ഏകത്വത്തെ എതിർക്കുന്ന, മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മോശമാക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഒരു സന്താന പരമ്പരയിൽ ഒരാളെപ്പോലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരരുതേ അല്ലാ, തരരുതേ അല്ലാ, തരരുതേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മക്കള് വേണ്ട റബ്ബേ. നീ കാവലാകണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ഒരുപാട് ആള് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി സമയമില്ല, നല്ല തിരക്കുണ്ട്, ഇനി ഫുള്ള് തിരക്കാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉള്ള സമയം ഓരോന്നും വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ്. കാരണം രാത്രി സുബഹിക്ക് 6:50 ജിദ്ദയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്. അങ്ങനെ ജിദ്ദയിലെത്തി മദീനയിലേക്ക് പോകണം. ഉച്ചക്ക് മദീനയിലെത്തണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് മദനീയം 27-ാം രാവ് മദീനയിൽ വെച്ച് നടത്തണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇവിടുത്തെ 27-ാം രാവാണ്, അതുപോലെ നാട്ടിലത്തെ 27-ാം രാവും രണ്ടും മദീനയിൽ നിന്നാണ് നടക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. റബ്ബ് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ദുആകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ മദനീയത്തിന്റെ അഡ്മിന്മാർ, മദനീയത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, മദനീയത്തിന്റെ ലിങ്കുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ, ഖാദിമാത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ, വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തവർ, എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പേരും നാടും വീടും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും അവരുടെ മക്കളും അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ ശേഷിയും വീടില്ലാത്തതും വീടുള്ളതും കല്യാണപ്രായമായതും കല്യാണം കഴിച്ചതും മക്കളെ കല്യാണങ്ങളായതും നടക്കാൻ പോകുന്ന കല്യാണങ്ങളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജോലിയും പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ വിഷയങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന ഖാലിഖായ റബ്ബേ, എല്ലാത്തിനും റാഹത്തുള്ള പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്.
അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മുടെ മദനീയത്തിന്റെ അഡ്മിന്മാർ, മീഡിയ ടീമങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റബ്ബ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അടുത്ത വർഷവും ഇതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി മദനീയ മജ്ലിസിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനും മദനീയൻ മജ്ലിസ് നടത്താനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മദീനയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി മജ്ലിസ് ഇവിടെ നടക്കും. നാളത്തെ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ മദീനയിലാണ്. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം, എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കും. മദീനയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ദുആയിനാണ് നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയുന്നത്. അത് അല്ലാഹു എന്തായാലും കബൂലാക്കും. കാരണം മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല രാവാണ്, 27-ാം രാവാണ് ഇവിടെ മദീനയിൽ. 27-ാം രാവ് നാളെ രാത്രിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.